बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, कितने चीजों से वजू टूट जाता है? प्रश्न, কয়টি বিষয়ে অজু ভেঙে যায়? जवाब, 8 चीजों से वजू टूट जाता है। उत्तर, 8টি বিষয় দ্বারা অজু ভেঙে যায়। उन्हें नवाकिस वजू कहते हैं। তাকে ওযু ভঙ্গের কারণ বলা হয়। 1. পায়খানা পেশাব करना, প্রস্রাব পায়খানা করা। या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज का निकलना, অথবা এই দুই রাস্তা দ্বারা অন্য কিছু বের হওয়া। 2. रेह यानी हवा का पीछे से निकलना, रेह अर्थात পিছনের রাস্তা দিয়ে হাওয়া বের হওয়া। 3. बदन के किसी मकाम से खून या पीप निकाल कर बहर जाना, শরীরের কোনো স্থান হতে রক্ত অথবা পিত বের হয়ে গড়িয়ে পড়া। 4. मुंह भर के की करना, मुख भरे बमी करा। 5. लेट कर या सहारा लगा कर सो जाना, चित होए अथवा हेलान লাগিয়ে घुमानो। 6. बीमारी या और किसी वजह से बेहोश हो जाना, অসুস্থতা অথবা অন্য কোনো কারণে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। 7. মাজনুন यानी दीवाना हो जाना, মাজনুন অর্থাৎ পাগল হয়ে যাওয়া। 8. নামাজ में कह कह मार कर হাসনা, নামাজের মধ্যে অট্ট স্বরে হাসা। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।